po mismo. Ay, may bulaklak na. May bulaklak na. Dito po, ma'am. Ma'am, ikaw na magbukas, ma'am. Teka lang po, ma'am. Wait lang, ma'am. Ano ba? Kanta. Oh, baka naman si Ryan din, isabay mo eh. Manahimik ka, naka-17 ko. I-play mo lang. I-play mo lang yan. Ma'am, I-play. I-play. Diba yung chocolate ko, kakalit ng chocolate ko, ah. Play mo. Yes, ma'am. Ma'am, happy birthday po, ma'am. Ma'am, happy birthday po. Ma'am, dito po kayo, ma'am. Palit tayo ng pwesto, ma'am. Ako muna ang host mo for today, ma'am. Happy birthday, happy birthday to happy birthday. Papakilala po muna kami, ma'am. Ma'am, kami po sa may car surprise Marian Tiffany Oscar. At meron po special someone na tao na Kumanta. nagpasurpresa para sa inyo, ma'am. Pwede namin songs. Occasion Pwede eh. namin songs. Pwede namin songs. Birthday, yes, ma'am. Dahil birthday niyo po, ma'am. Ma'am, nagbigay po si Senator ng Fresh Flower Bouquet. Sunflower. Fresh flower bouquet, sunflower, ma'am. Tapos, meron pa po siyang honey balloon, anywhere 2 feet. At saka meron po siyang 2 boxes of pizza, Jollibee Chicken Joy, at saka family pack. At meron po siyang message on board, ma'am, happy 27th birthday. Wow, yes, ma'am. Ma'am, ano po masasabi naman sa birthday ni Senator, ma'am? Sa akin, ma'am. Sobrang thankful na sa Yes, ma'am. 18 years old si ma'am. Kinikilig. Cake. Ma'am, meron po tayong cake, ma'am. Ma'am, buksan ko po nga para po makanta natin si ma'am ng happy birthday. Ngayon po, sino pong pwede pong humawak sa cake ni ma'am? Carlo. Ulitin. Happy birthday to you. Happy birthday. Ma'am, pasensya na po. Wala po kandila. May candle doon. May candle. May candle. Asan yung candle? Nandun yung candle. Nahulog lang yan. Ayun sa gilid, oh. Di naman sa gilid. Di naman dyan sa gilid. Happy birthday. Happy birthday. Sa ilalim, sa ilalim. Walang candle. Okay po, ma'am. Ma'am, yung candle po, ma'am, na nahulog pa. Happy birthday. Teka lang po, ma'am. Maghanap ng candle si ma'am. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ma'am, first time po ba, ma'am? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sana all. Sana all talaga. Wala talagang candle. Nahulog din eh. Alis ka na. Nahulog talaga yung candle. Baka po meron po kayong candle. Pahirap po. Candle kayo, ma'am? Mga May candle kayo. Ayun, 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 ayun. Yun. Happy birthday. Ngayon po, kantahan po. Happy birthday. Katahin, sino? Katahin Kantahan natin. po natin si ma'am. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
candle, ma'am. Ano po ang wish niyo, ma'am? Makarating akong Greece. Dali! Kailan po, ma'am? Mag-iingat po kayo, ibigay nila po yung candle, ma'am. Yun. Pag na lang, sir. Bloom, Mike. Ayun po, sir. Ano po pangalan, sir? Pangalan? Carlo. Sir, ano po yung birthday greetings mo, ma'am? Dito mo ba lagi? Ano ba? Ayun lang. Hindi lang ba lagi ito? Meron pa pong mag-grade. Isa-isa. Ma'am, ano po yung birthday wish ko po? Birthday wish ko? Nag-video ka, be? Wish ko lang yung success and happiness. Tsaka good health siya. Away ko sa lalo. Meron pa po. Mga kaibigan, mga kapatid. Mga kapatid. Kuya, hindi ka dito, kuya. Ayan. Kuya po. Ang tago, kuya. Dito ka lang. Birthday wish. Ayan, napalo ka tuloy. Napaganda ng birthday wish. Si Lola, Lola. Lola. Ano ba si Lola? Ayan si Lola. Thank you. Thank you, Angelo. Birthday, Adam. Thank you po. Ngayon sa mga kaibigan naman po tayo. Mga kaibigan. Kaya natin ni Ma'am, magbibideo. Ha? Yung best friend niya si GR. Oh, GR. Best friend niya yan. GR. 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 Nagatago si GR. Ang tagman GR. Yung best friend niya po yan. Birthday wish ko. Isa naman lang sino kami. Yes po, sige po. Ikaw na nag-introduce tayo dyan. Ate, happy birthday po. Sana ma-enjoy yung birthday po. Bigyan mo yan ni Jello. Bukod pa. Okay, Ikaw na tayo. Ano ba yan, ha? lahat na po tayo dito. Damay-damay na. Happy birthday, Kat. Tita pa. Tita Madam. Ito, Tita Madam. Ito wish mo kayo. Happy birthday, Kat. Mama Chup-Chup. Happy birthday! Tinanong ko pa sa GC kung anong net. Happy birthday! Ay, di na po kailangan ng mic niyan. Happy birthday, Ben. Kahit sa GC sinabi mo sa akin, huwag na ako umalis. Sabi, wish ko lang naman sa'yo, good health, tapos prosperous life, para in the future, masunda mo na si Jello. So, yun lang naman, pahabol ko na lang yung, yung regalo mo, kasi nasa Shopee pa. So, yun. Happy birthday, ma'am. Sana happy. Kahit alam mo na. Kahit alam mo. Alam mo eh. Okay na po. Si Tita po. Si Tita Ganda. Tita Madam. Ayan, mga Tita Madam. Ay, sorry, nakapambay. Tingnan po eh. Happy birthday, Ate Kat. Thank you naman. Sana all, happy lost birthday ko. Si Robda. Tita Madam. Oh, si Tita. Tita Tita Madam. Tita Madam. Yan kuya, ayan, marami pong ano yan. Happy birthday, Ate Kat. Madam na tunay More yan. success in life, tsaka good health. Isang gold naman daw dyan. Si Sir. And yung live, yung magbigay ng message Okay po. si Sir Angelo. Nakalive naman po si Sir Angelo. Sir, Tingnan natin ang message. Sir,
Ayan. Sir, pwede po ba ingyan namin ng message sa birthday ni Doon po ka, nito? lapit mo yung cellphone sa kanya. Lapit mo dito. Lapit mo. See you soon daw, ma'am. Bago ang lahat na meron pa pong birthday greetings si Sir. Mamasahin ko ba, ma'am? Yes, thank you, ma'am. Teka lang, mama. Meron pang request si Sir na music para sa iyo, ma'am. Blue Bills? Ito, ma'am. Ano kasi, Daniel? Okay na, ma'am. Ikaw kasi sikat eh. Ito na yung message ni Sir, ma'am. Happy birthday, my love. Wow, my love! Pangalawang birthday mo na nasa ibang bansa ako. Last year, nasa Malaysia. Ngayon, Greece naman. Soon, magkasama na tayo dito. Ingat palagi dyan. See you soon. I love you so much. Pasensya na kung ito lang muna. Yan, ma'am. Message ko ni Sir. Ma'am, ano po masasabi niyo, ma'am? Thank you po. Hindi naman naintindihan eh. Hindi ko in-explain. Pero sobrang thankful kasi sa mga kaibigan ko na nagtulong-tulong. Paano mangyari itong gusto ni Angelo? Yun lang. Thank you so much. Yo, meron pa pong pahabol si Sir. Sana all. Sana all talaga. Ano sunod? Siyempre. Siyempre, ma'am, hindi rin po magpapauli ang aming team. May pa-surprise po. Ma'am, binabati ko po namin ng happy birthday po. Ang wish po namin is good health and Long life. long life po. Happy birthday po, ma'am. Yung pagpagit na si ma'am. Ma'am, dito po tayo. Tapos, ma'am, meron po pong request si Sir. Umiyak ka na kanina, ma'am, ngayon. Umiyak ka na. O siyempre. Umiyak ka na, ma'am, ngayon. Siyempre, Maging masaya ka. kailangan natin maging happy. Sample naman, ma'am. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Pache, pache. Pache, pache. Sabayan niyo po. Sabayan niyo po. Pache, pache. Pache, pache. Pache, pache. Picture lang na namin, ma'am. Sige, ma'am, mag-retouch ka muna, ma'am. Retouch ka muna, ma'am. Lagay mo muna, ma'am. Lagay mo muna. Retouch mo na siya, ma'am. Retouch mo na si ma'am. May mascara daw. Natanggal na daw kasi. Retouch ka muna, ma'am. Nasa'yo na ang mahal, pati ang puso ko.